दोस्तों, कभी किसी रिश्ते में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, बार बार मैसेज भेजा, अपनी मोहब्बत साबित की, अपनी नाराजगी बताई, सामने वाले की हर बात का जवाब दिया, लेकिन जितना आप बोलते गए उतना ही दूसरा शख्स आपसे दूर होता गया और फिर एक दिन आपने बोलना ही छोड़ दिया। न शिकायत, न लंबी वजाहत, न बार बार पूछना, न ये साबित करने की कोशिश करना कि आपको फर्क पड़ता है, और अचानक सामने वाले के ज़हन में वो सवाल पैदा होने लगे जिन्हें आप अपनी 100 बातों से कभी पैदा नहीं कर सके थे। ये खामोश क्यों है? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? क्या ये मुझसे दूर हो रहा है? आखिर उसके ज़हन में चल क्या रहा है? यही इस वीडियो का असल टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिश्तों में खामोशी बाज़ औक़ात अल्फाज से ज्यादा ताकतवर क्यों हो जाती है, जरूरत से ज्यादा वजाहत और पीछा करना आपकी कदर क्यों कम कर सकता है, और किस तरह खामोशी को सजा, जिद या खेल बनाए बगैर अपनी इज्जत, सुकून और जज्बाती ताकत वापस हासिल की जा सकती है। और वीडियो के आखिर तक आप ये फर्क भी समझ जाएंगे कि कब खामोशी आपको मजबूत बनाती है और कब खामोशी खुद रिश्ता तबाह कर देती है। क्योंकि याद रखें, खामोशी का मकसद किसी को तड़पाना नहीं है। खामोशी का असल मकसद यह है कि आप अपनी जबान, अपने जज्बात और अपने रद्द-ए-अमल का इख्तियार दोबारा अपने हाथ में ले लें। एक बात याद रखें, जो शख्स हर बात कहता है वो अपने बॉस से पत्ते खोल देता है। रिश्तों में एक अजीब हकीकत है, जो शख्स हर वक्त अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश करता है, हर बात की वजाहत देता है, हर नाराजगी का जवाब देता है और हर खामोशी को तोड़ने के लिए बेचैन रहता है, वो समझता है कि वो रिश्ता बचा रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अनजाने में अपनी कदर कम कर रहा होता है। फर्ज करें सामने वाला आपसे दूर हो रहा है, आप फौरन पूछते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं कुछ नहीं। आप दोबारा पूछते हैं तुम बदल गए हो? वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप फिर समझाते हैं अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, और फिर आप एक लंबा सा मैसेज भेजते हैं, फिर दूसरा मैसेज भेजते हैं, फिर वजाहत करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि मसला क्या है, फिर फोन करते हैं, फिर मैसेज करते हैं। आपके दिल में शायद मोहब्बत हो, लेकिन सामने वाले को क्या नजर आ रहा है? उसे आपकी बेचैनी नजर आ रही है। उसे मालूम हो गया कि आप कितनी जल्दी परेशान होते हैं, कितनी जल्दी जवाब चाहते हैं, कितनी जल्दी यकीन दहानी चाहते हैं, और सबसे अहम, उसे ये मालूम हो गया कि अगर वो थोड़ा सा पीछे हटेगा तो आप खुद उसके करीब आने लगेंगे, आप उसके लिए बेचैन हो जाएंगे। यहाँ ताकत का तवाज़ुन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखें, खामोशी दरअसल जबान पर काबू का नाम है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कहने को कुछ नहीं। असल खामोशी वो है जब आपके पास बहुत कुछ कहने को हो, लेकिन आप फैसला करें कि क्या ये कहना वाकई जरूरी है। गुस्सा आया, आप जवाब दे सकते थे, लेकिन आप रुक गए। सामने वाले ने आपको नजरअंदाज किया, आप 10 मैसेज भेज सकते थे, लेकिन आपने नहीं भेजे। किसी ने आपके बारे में गलत बात की, आप लंबी सफाई दे सकते थे, उसको जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी हकीकत जानता हूँ, और बात खत्म। ये कमजोरी नहीं, ये अपने ऊपर इख्तियार है। क्योंकि जो शख्स अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता, वो अक्सर अपने जज्बात को भी दूसरों के हाथ में दे देता है। कोई एक जुमला बोलता है और आप गुस्से में आ जाते हैं, कोई एक जवाब नहीं देता और आप परेशान हो जाते हैं, कोई आपको नजरअंदाज करता है और आप उसे मनाने लगते हैं। उस वक्त आपका सुकून आपके पास नहीं रहता। दूसरा शख्स आपके जज्बात का बटन दबाना सीख जाता है, और जिस दिन आपने ये बटन दूसरों के हाथ से वापस ले लिया, आपकी शख्सियत बदलना शुरू हो जाती है। कभी सोचा है कि रिश्तों में खामोशी क्यों इतनी ताकतवर होती है? क्योंकि इंसान मुकम्मल यकीन को जल्द मामूल समझ लेता है। जब किसी को यकीन हो जाए ये तो हमेशा मेरे पास रहेगा, ये नाराज भी हो तो खुद वापस आ जाएगा, मैं जवाब ना भी दूं तो ये दोबारा मैसेज करेगा, मैं इसे नजरअंदाज करूंगा तो ये मुझे मनाने आएगा, मेरे पीछे आएगा, तो फिर आपकी मौजूदगी एक खास चीज नहीं रहती, वो मामूल बन जाती है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी का मरकज दूसरे इंसान को बनाने के बजाय खुद को दोबारा अपनी जिंदगी का मरकज बनाते हैं तो एक तब्दीली आती है। आप हर वक्त दस्तयाब नहीं होते, हर बात का जवाब नहीं देते, हर रवैये के पीछे नहीं भागते, हर गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं करते, और फिर सामने वाले के ज़हन में एक खला पैदा होता है। आखिर अब ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा? ये सवाल बाज़ औक़ात 100 वजाहतों से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम फर्क है। अगर आप खामोश इसलिए हुए कि सामने वाले को सजा मिले तो ये खामोशी नहीं, खामोश सजा है। अगर आप जानबूझकर मैसेज देखकर जवाब ना दें ताकि दूसरा शख्स बेचैन हो तो ये जज्बाती खेल है। अगर आप किसी शरीक के हयात से बात बंद कर दें ताकि वो झुक जाए तो ये रिश्ते की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आप इसलिए पीछे हटे हैं कि मैं हर वक्त खुद को साबित नहीं करूंगा, मैं बेइज्जती के पीछे नहीं भागूंगा, मैं किसी के रवैये को अपने सुकून का मालिक नहीं बनाऊंगा, अगर उसे बात करनी है तो मैं एहतराम के साथ बात करूंगा, तो ये खामोशी है, और यही खामोशी ताकत देती है। कभी सोचा है कि कम बोलने वाला ज्यादा क्यों महसूस होता है? जरा एक मंजर तस्वर करें, एक शख्स आपके सामने मुसलसल बोल रहा है, वो हर बात बता रहा है, अपने जज्बात भी, अपने मंसूबे भी, अपनी परेशानी भी, अपनी मोहब्बत भी, अपनी नाराजगी भी, उसके पास छुपाने को कुछ नहीं। अब दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो गौर से सुन रहा है, वो हर बात पर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, वो आपकी बात मुकम्मल होने देता है, फिर अचानक एक मुख्तसर जुमला बोलता है,
بس, اور وہ جملہ آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے اپنے الفاظ کو عام نہیں کیا. رشتوں میں بھی یہی اصول کام کرتا ہے. اگر آپ ہر وقت کہتے رہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, تم میرے لیے بہت اہم ہو, میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے چھوڑ کر مت جانا, تو ایک وقت کے بعد یہ الفاظ اپنا اثر کھو سکتے ہیں. لیکن جب آپ محبت کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کردار, احترام اور مستقل رویے سے ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ کم بھی ہوں تو ان کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے. محبت کی سب سے طاقتور زبان ہر وقت بولنا نہیں, صحیح وقت پر صحیح بات کرنا ہے. یاد رکھیں, اپنی پوری زندگی کسی کے سامنے فوراً مت کھول دیں. رشتے میں قربت ضروری ہے, اعتماد ضروری ہے, لیکن اپنی پوری شخصیت کو چند دنوں میں کسی کے سامنے کھول دینا ضروری نہیں. کچھ لوگ پہلی ملاقات میں اپنی پوری زندگی سنا دیتے ہیں, اپنے تمام زخم, اپنے تمام خوف, اپنے تمام راز اور اپنے تمام خواب, اپنے ماضی کی ہر تفصیل. پھر جب سامنے والا ان کے بارے میں تقریباً سب کچھ جان لیتا ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ اب پہلی جیسی دلچسپی نہیں رہی. قربت اچھی چیز ہے, لیکن انسان کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کے لیے وقت بھی چاہیے. اس کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں, اس کا مطلب مصنوعی رازداری بھی نہیں, بلکہ یہ کہ اعتماد کو وقت کے ساتھ بڑھنے دے. ہر سوال کا مکمل جواب اسی لمحے دینا ضروری نہیں. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ شیئر کریں, کچھ تجربات وقت کے ساتھ سامنے آنے دیں, کیونکہ کسی بھی گہرے رشتے میں ایک دوسرے کو دوبارہ دریافت کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے. دوستو, لمبے رشتوں میں خاموشی اور حیرت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. محبت صرف اس وقت خوبصورت نہیں ہوتی جب رشتہ نیا ہو. اصل امتحان تو برسوں بعد شروع ہوتا ہے, 5 سال, 10 سال, 20 سال. اگر دونوں ایک دوسرے کو مکمل معمول سمجھ لے تو رشتہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خشک ہو سکتا ہے. آپ جانتے کہ وہ کب ناراض ہوگا, کب ہنسے گا, کیا کھائے گا, کیا جواب دے گا, کیا پسند کرے گا, کیا ناپسند کرے گا. یہ قربت اچھی بھی ہے, لیکن اگر اس میں کوئی تازگی باقی نہ رہے تو رشتے کی چمک کم ہو سکتی ہے. اس لیے لمبے رشتے میں بھی کبھی معمول توڑیں, کبھی اچانک کہیں کہ آج شام میرے ساتھ چلو, اور اسے معلوم نہ ہو کہ کہاں چلنا ہے. کبھی گھر واپس آتے ہی اس کی پسند کی کوئی معمولی سی چیز لے آئے. کبھی ایسا جملہ کہیں جو اسے یاد دلائے کہ آپ آج بھی اسے دیکھتے ہیں, صرف اس کے ساتھ رہتے نہیں. اور کبھی خود پر بھی کام کریں, اپنی شخصیت میں کچھ نیا لائیں, کیونکہ محبت میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دوبارہ دریافت بھی کرتے ہیں. دوستو, یاد رکھیں, ہر وقت دستیاب رہنا محبت کی ضمانت نہیں. یہ بات بہت سے لوگ دیر سے سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ہر وقت موجود رہوں گا تو اسے میری محبت محسوس ہوگی, لیکن بعض اوقات ہر وقت موجود رہنے سے آپ کی موجودگی معمول بن جاتی ہے. میسج آیا فوراً جواب, فون آیا فوراً حاضر, بلایا فوراً پہنچ گئے, ضرورت پڑی سب چھوڑ دیا. اور پھر ایسا دوسرا شخص آپ کی موجودگی کو قدر کی چیز نہیں بلکہ یقینی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہاں ایک صحت مند فاصلہ ضروری ہے. آپ محبت کریں لیکن اپنی زندگی ختم نہ کریں. آپ وقت دیں لیکن اپنی تمام مصروفیات قربان نہ کریں. آپ ساتھ رہیں لیکن اپنی ذات نہ کھو دیں. محبت میں قربت ضروری ہے, لیکن خود کو کھو دینا محبت نہیں. محبت میں کبھی پیچھے ہٹنا بھی ضروری ہوتا ہے. جب کوئی مسلسل آپ کو نظر انداز کر رہا ہو تو بار بار اس کے پیچھے جانے کے بجائے ایک قدم پیچھے ہٹیں. جب کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا تو اپنی قدر ثابت کرنے کے بجائے اپنی حدود واضح کریں. جب کوئی آپ کو صرف اپنی سہولت کے وقت یاد کرتا ہو تو ہر وقت دستیاب رہنا بند کر دیں. اور جب کوئی آپ کی خاموشی کو بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو شاید مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کم بول رہے ہیں, شاید مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والا سننا ہی نہیں چاہتا. یہ فرق بہت اہم ہے. خاموشی کسی ایسے شخص کو مجبور نہیں کر سکتی جو آپ کی قدر کرنا ہی نہیں چاہتا, لیکن خاموشی آپ کو یہ ضرور دکھا سکتی ہے کہ کون واقعہ آپ کی طرف واپس آتا ہے اور کون صرف آپ کے پیچھے آنے کا عادی ہے. خاموشی لوگوں کو آپ کے بارے میں سوچنے کا موقع دیتی ہے. جب آپ مسلسل بولتے ہیں تو دوسروں کو آپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے سب کچھ بتا دیا, لیکن جب آپ ہر احساس کی وضاحت نہیں کرتے, ہر حرکت کا مطلب نہیں بتاتے, ہر قدم کا اعلان نہیں کرتے تو سامنے والے کے پاس سوچنے کے لیے جگہ رہ جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا, وہ پہلے جیسا کیوں نہیں رہا, کیا وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے, کیا اب اس کی زندگی میں بھی اور اہم چیزیں ہیں. یہ سوالات تب بھی پیدا ہوتے ہیں جب آپ دوسرے انسان کے ذہن پر قبضہ کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی ایک بڑا راز ہے. لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کرنے کا بہترین طریقہ ہمیشہ زیادہ بولنا نہیں ہوتا, کبھی کبھی انہیں سوچنے کی جگہ دینا ہوتا ہے. خاموشی کے ساتھ اپنی موجودگی بھی بدلیں. اگر آپ صرف خاموش ہو گئے لیکن اپنی زندگی اسی شخص کے گرد گھماتے رہے تو کچھ نہیں بدلے گا. اصل تبدیلی خاموشی کے بعد شروع ہوتی ہے. اپنے کام پر توجہ دیں, اپنی صحت پر توجہ دیں, اپنے دوستوں اور خاندان کے لیے وقت نکالیں, اپنی مالی حالت بہتر کریں, اپنی شخصیت پر کام کریں, کچھ نیا سیکھیں, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں. کیونکہ آپ کی خاموشی کے پیچھے بھی صرف ایک ہی خیال ہو, وہ مجھے کب میسج کرے گا, تو آپ ظاہری طور پر خاموش ہیں لیکن اندر سے اب بھی اس شخص کے پیچھے ہیں. اصل جذباتی آزادی تب آتی ہے جب آپ کی توجہ اس سوال سے ہٹ جائے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا, اور اس سوال پر آ جائے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں.
ये असल तब्दीली है। ताकतवर शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज भी खामोश होती है। कभी किसी शख्स को देखा है जो कमरे में दाखिल हो तो उसे अपनी मौजूदगी का ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी नशिस्त पर बेचैनी नहीं होती, वो हर चंद सेकंड बाद इधर उधर नहीं देखता, बार बार अपना चेहरा या रुमाल नहीं बदलता, हर बात पर घबरा कर हंसने की जरूरत महसूस नहीं करता, वो सामने वाले की तरफ सुकून से देखता है, वो दूसरों की बात मुकम्मल होने देता है और जब बोलता है तो जल्दी नहीं करता। ये सब छोटे इशारे मिलकर एक मैसेज देते हैं, मुझे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं। रिश्तों में भी यही कशिश पैदा होती है। जो शख्स हर वक्त यकीन दहानी मांगता है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तुम मुझे छोड़ दोगे तो नहीं, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, वो अपनी बेचैनी जहर कर। लेकिन जो शख्स मोहब्बत करते हुए भी अपनी जात पर कायम रहता है, वो एक मुख्तलिफ एहसास है। वो कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन अपनी इज्जत के बगैर, मैं तुम्हें अहम समझता हूँ लेकिन अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे गिर्द घुमाना नहीं चाहता, मैं रिश्ता चाहता हूँ लेकिन किसी कीमत पर नहीं। ये सर्द रवैया नहीं, ये पुख्ता अज़म है, पुख्ता इरादा है। दोस्तों आखिरी बात, खामोशी हमेशा नहीं जीतती लेकिन बेकाबू जबान अक्सर हारती है। ये जुमला शायद आज की पूरी वीडियो को सबसे अहम सबक है। रिश्तों में खामोशी हमेशा जीतने का हथियार नहीं बल्कि खुद पर काबू रखने का फन है। कभी बोलना जरूरी है, कभी माफी मांगना जरूरी है, कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करना जरूरी है, कभी मुश्किल बात खुलकर करना जरूरी है, लेकिन हर लम्हे बोलना जरूरी नहीं, हर खामोशी तोड़ना जरूरी नहीं, हर इल्जाम का जवाब देना जरूरी नहीं, हर फासले के पीछे भागना जरूरी नहीं, और सबसे बढ़कर हर शख्स को अपनी कदर समझाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई आपकी मोहब्बत को समझता है तो खामोशी के बाद भी आपकी कदर करेगा। अगर कोई सिर्फ आपकी मुसलसल तवज्जो का आदी था तो आपके पीछे हटने से उसकी असल बात सामने आ जाती है। और अगर कोई आपकी मौजूदगी की कदर ही नहीं करता तो शायद आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी खामोशी ये है कि आप उसके पीछे जाना बंद कर दें। याद रखें, खामोशी का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि दूसरा शख्स आपको याद करने लगे, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को दोबारा याद करने लगते हैं। आपको याद आता है कि आप कौन है, आपको याद आता है कि आपकी अपनी जिंदगी भी है, आपको याद आता है कि मोहब्बत मांगी नहीं जाती, निभाई जाती है, एहतराम छीना नहीं जाता, अपने किरदार से पैदा होता है, और कदर हर वक्त दस्तयाब रहने से नहीं है बल्कि अपनी जात की कदर करने से पैदा होती है। इसलिए अगली बार जब आपका दिल करे कि किसी को 10 मैसेज भेजें तो रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल करें, मैं ये मैसेज मोहब्बत से बेच रहा हूँ या अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए। अगर जवाब बेचैनी है तो शायद इस वक्त आपको ये पैगाम नहीं, खामोशी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात रिश्ते में सबसे ताकतवर जुमला वो नहीं जो आप बोलते हैं बल्कि वो होता है जो आप बोलने के बावजूद नहीं बोलते, और यही खामोशी आपकी दूसरी बड़ी ताकत, और यही खामोशी आपको दूसरों पर ताकत नहीं सबसे पहले खुद पर इख्तियार देती है। दोस्तों ये थी आज वारिस की बात। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।